巴西总统选举第2轮投票最终结果出炉，巴西前总统劳工党候选人卢拉在大选中击败现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。国家主席习近平周一向巴西当选总统卢拉致贺电，祝贺他当选巴西联邦共和国总统。习近平称，他高度重视中巴关系发展，愿同卢拉当选总统一道努力，推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶。习近平指出，中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，拥有广泛的共同利益和责任。建交48年来，在两国历届政府和社会各界共同努力下，中巴关系取得长足发展，各领域合作成果丰硕。中巴长期友好、深化互利合作，符合两国和两国人民根本利益，有利于维护地区和世界和平稳定，促进共同发展繁荣。我高度重视中巴关系发展，愿同卢拉当选总统一道努力，从战略高度和长远角度共同谋划推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶，造福两国和两国人民。根据巴西高等选举法院的统计结果，卢拉获得了50.8%的选票，而其对手现任总统博索纳罗获得了49.2%的选票。这是巴西自1985年以来最两极分化的一次选举。Numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. 目前，现任总统博索纳罗尚未承认败选。他此前曾在没有证据的情况下指责投票系统存在欺诈。外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中方衷心祝贺卢拉先生再次当选巴西总统，祝愿巴西国家建设事业不断取得新成就。多国领导人祝贺卢拉赢得巴西总统选举。美国总统拜登发表声明称，祝贺巴西劳工党候选人卢拉在自由、公平和可信的选举中获胜。法国总统马克龙称，卢拉的当选开启了巴西历史的新篇章。加拿大总理贾斯廷·特鲁多表示，他期待与卢拉合作，加强两国之间的伙伴关系。卢拉出生于1945年10月，于1980年创立巴西劳工党，并在2003年至2010年连续担任2届巴西总统，是该国历史上首位工人出身的总统。2018年4月，卢拉因贪污指控入狱，后于次年11月出狱。2021年，卢拉之前的犯罪判决被巴西法院裁定为无效。卢拉于2022年5月正式宣布搭档圣保罗州前州长阿尔克明参加总统大选，这也是他第6次参选。从选前民调结果来看，卢拉的支持率始终领先于博索纳罗。他曾表示，如果成功当选，他将着手重建巴西经济，加强公共财政管理，限制国家重点行业的私有化和实施税制改革等。在国际政策方面，卢拉承诺将加强拉美国家间的合作机制，深化金砖国家合作，并努力提高巴西在世界舞台上的地位。这已经是卢拉第3次在总统大选中获胜。有分析称，他的胜选也标志着拉美地区一连串左翼胜利的延伸。自2008年以来，该地区7个最大的国家中，已有6个国家选举出了左翼领导人。卢拉可谓是中国的老朋友，在他的2003年至2010年担任巴西总统期间，积极发展对华关系。中巴两国之间贸易往来从60亿美元到其卸任时达到760亿美元，增长超过12倍。2021年，在庆祝中国共产党成立100周年之际，卢拉接受中国媒体采访时表示，中国经济社会发展巨大成就得益于中共的正确决策。Tem tomado posições acertadas, sabe, sobretudo na economia, nas relações internacionais. A China, nos últimos 30 anos, teve um crescimento econômico extraordinário. O crescimento econômico ele só tem sentido não pelas reservas internacionais que tem um partido, mas pela qualidade de vida que o povo desse país está conquistando. E eu acho que a China tem evoluído de forma extraordinária e eu fico torcendo que outros países possam seguir o exemplo da China. E esse crescimento não foi possível apenas porque a China cresceu economicamente, a China cresceu seu comércio exterior, a China avançou em ciência e tecnologia. Ele foi muito importante porque teve, da parte do governo chinês,
a ideia de que era preciso combinar o crescimento econômico da China com o crescimento econômico da sociedade, o crescimento das exportações com o crescimento, sabe, do mercado interno chinês, que é muito importante。分析认为，卢拉再次上台将使中巴关系进一步得到改善。卢拉倾向于务实的外交政策，他或将展现平衡的外交姿态，在改善对华关系的同时，维持与美国、欧盟和拉美邻国的良好关系。